अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। अर्रैहान तजवीद सीरीज में मैं आप सबका खैर मक़दम करती हूँ। तो आइए देखते हैं आज हम अपने सबक नंबर 24 में कौन सा तजवीद का कायदा और कौन सा मखरिज सीखते हैं। तो देखते हैं, आज हम करेंगे तजवीद के हिस्से में कायदा नंबर 23 और हम कर रहे थे वक्फ वल इब्तिदा, और हमने पहला उसका जो था वो कायदा कर लिया था, जो था डिलीट, जिसमें हमने जो सारी हरकत जो थी उनको हमने मिटा देना था। और फिर उसके बाद आज का जो कायदा है हम देखेंगे कि हमने जिस हर्फ पे रुकना है उसकी हरकत और उस हर्फ के साथ हम क्या मामला करते हैं। और आज का जो हमारा मौजू है, टॉपिक है, वो है अल-इत्बात। कुरान में हमने सीखा था कि वक्फ करने के 3 तरीके हैं। यानी अगर हम किसी मुतहर्रिक हर्फ जिस पे मतलब जे ज़बर पेश हो, तनवीन हो, पर रुक कर वक्फ करना चाहते हैं तो इसके 3 तरीके हैं। कौन कौन से थे वो? पहला तरीका कौन सा है? अल-हज़्फ़, यानी मिटा देना, उड़ा देना। किसको मिटा देना या उड़ा देना? जिस हर्फ पे हम रुकेंगे उसकी हरकत जे ज़बर पेश और तनवीन में से 2 तनवीनें कौन सी? एक तो 2 ज़ेर वाली और एक 2 पेश वाली तनवीन जो है वो हम मिटा देंगे। कौन सी? फतहतैन मिटाएंगे, 2 ज़बर मिटाएंगे नहीं, उसका एक अलग अलग ही कायदा है जो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। हम जो 2 तनवीन मिटाएंगे वो होंगी कसरतैन एंड दम्मतैन। कौन सी? 2 ज़ेर और 2 पेश। 2 ज़बर वाली को हम पूरी तरह नहीं मिटाते बल्कि उसका कायदा दूसरा है। तो 2 ज़बर वाली तनवीन जो है उसको हम अलग रख लेते हैं। बाकी सब जितनी भी हरकत हैं हम जब भी रुकेंगे तो उनको हम डिलीट कर देंगे, हज़्फ़ कर देंगे, मिटा देंगे और फिर उस हर्फ पे साकिन देकर उसको पढ़ देंगे। लेकिन अगर उस पे शद्दा होगा तो क्या वो भी हज़्फ़ होगा? उसको भी मिटाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो शद्दा है, तशदीद है, वो अपनी जगह कायम रहेगा, लेकिन इसके साथ की जो हरकत होंगी सिवाय 2 ज़बर के सब मिट जाएंगी। ठीक है। दूसरा कायदा जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह वो है इस्बात। आपको उसके नाम से ही पता चल गया होगा, साबित रखना, कायम रखना। क्या साबित रखना, क्या कायम रखना? उसकी हरकत को। और नंबर 3 इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह जो हम करेंगे कायदा वो है अल-इब्दाल, तब्दील करना, बदल देना। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमने अल-हज़्फ़ बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया था। आज जो है हम नंबर 2 कायदा इस्बात करेंगे। ठीक है। इस्बात में क्या होता है? कायदा नंबर 2 अल-इस्बात। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम वक्फ करने वाले हर्फ को जैसा है वैसे ही पढ़ना, वैसे ही पढ़ देते हैं। कोई तब्दीली ना करना, कोई तब्दीली उसमें नहीं वाक़ई होती। वो जिस तरह लिखा होता है हम उसी तरह उसको पढ़ देते हैं। आसान, ईज़ी। तो हर्फुल मद उसमें आते हैं, साकिन हर्फ जो उसका असली साकिन होता है वो, और अलिफ मकसूरा मैंने ऐड किया यहाँ पर ताकि मैं आपको उसकी भी निशानी बता सकूं, आपको कुरान में बता सकूं, क्योंकि अलिफ मकसूरा जो है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ नहीं आती। ज़रा सा कोई लेटर चेंज हो जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पहली स्टेज होती है,
تو उनको नहीं समझ में आता कि वो अलिफ मकसूरा आ जाए तो क्या करें। आपको याद है अलिफ मकसूरा क्या था? मैंने आपको बताया था, है ना? अच्छा चलें देखते हैं एक दफा फिर से। करने से पहले हम लोग जो अलिफ मकसूरा का जब टॉपिक करेंगे उससे पहले फिर हम अलिफ मकसूरा को भी देख लेंगे, वापस से इसका थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे कि वो क्या है। अभी फिलहाल हम चलते हैं हरूफुल मद की तरफ और देखते हैं कि जब हरूफुल मद होते हैं तो हम उन पे कैसे वक्फ करते हैं। ठीक है, चलें देखते हैं। वक्फ के कायदों में हरूफ मद, तो हरूफ मद कौन कौन से हैं आपको याद है? अलिफ, वाव और या। और ये मद हरूफ कब होते हैं? जब उन पे सुकून हो, जब उन पे जज्म हो, जब उन पे फतहा, दम्मा, कसरा यानी जेर जबर पेश हो तो वो उसी तरह पढ़ दिए जाते हैं, तब वो हरूफुल मद नहीं कहलाते। लेकिन जब वो साकिन होकर आते हैं तो वो हरूफुल मद कहलाते हैं। तो हरूफ मद अलिफ, वाव, या साकिन पर वक्फ करने से कोई तब्दीली नहीं होती, मद के साथ वक्फ होगा। देखिए इनको एक एक करके चेक करते हैं। अलिफ मद, उसमें देखें यहाँ पर अलिफ है, उससे पहले नून है, उस पे फतहा है, जबर है, तो ये ना। ना अगर अलिफ नहीं होता तो हम कैसे पढ़ते? ना ना। लेकिन अब क्योंकि अलिफ है तो ये क्या बन गया? मद। अलिफ मद बन गया। कुलना, यहाँ भी वही है। रब्बीना, यहाँ भी वही है। फीहा, ये तीनों अलिफ मद। इनको देखे हमने कोई तब्दीली नहीं की, जैसे थे हमने वैसे ही उनको पढ़ दिया। कुलना रब्बीना फीहा। अब वाव मत देखते हैं, देखिए वाव साकिन है, उससे पहले जो है नून है, उस पे क्या है? पेश, उस पे दम्मा है। तो हाँ, जब भी आप देखेंगे वाव साकिन और उससे पहले जब आप देखेंगे तो उस पे क्या होगा? पेश होगा, इसलिए वो वाव साकिन वो पेश के साथ मिलके मद बना देगी। चलें देखते हैं। कानू, कौलू, हुल्लू। अभी जो अलिफ है ना साकिन, बाज़ औक़ात आप देखेंगे इसमें थोड़ा दायरा बना होगा, ठीक है? तो इसको आपने, इसका मतलब होता है ये अलिफ जो है यहाँ लिखने के लिए ही है, या इसका एक और भी जो भी इसकी वजह होगी वो हमें नहीं जानना इस वक्त। बस आपने क्या करना है, इस अलिफ को इग्नोर कर देना है, ठीक है? समझना ये यहाँ पर है ही नहीं, बस आपने ये देखना है। कानू, क़ालू, हुल्लू। अब देखते हैं या मद। देखिए या है साकिन, उससे पहले बा है और उस पे क्या है? जेर है, कसरा है। या साकिन है, उससे पहले क्या है? रा है जिस पे जेर है। यहाँ भी या साकिन है, उससे पहले नून पे जेर है। कैसे पढ़ेंगे? रब्बी, तजरी, कूनी। ठीक है, देखिए कुछ तब्दीली नहीं की हमने, किसी चीज को डिलीट नहीं किया, किसी को बदला नहीं, कुछ नहीं किया, जैसे थे हमने उसको वैसा ही पढ़ दिया। तो ऐसे ही हमने क्या करना है, जब कभी भी हरूफ मद आते हैं हमने उनको वैसे ही पढ़ देना है। देखिए यहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं बड़े हरूफ की जो कुरान मजीद में आते हैं। वालमू, इसको कैसे पढ़ेंगे रुकने पे भी? वालमू, कोई तब्दीली नहीं। मुखजी, मुखजी, इदा तलाहा, रुकेंगे भी तो सेम। इदा तलाहा, यहाँ भी सेम। वद्दुहा, वद्दुहा, रुकेंगे तो वद्दुहा, वद्दुहा, सेम, कोई तब्दीली नहीं होगी इसमें। अब हम देखते हैं साकिन हर्फ।
अगर हमें कुरान मजीद में कोई हर्फ नजर आता है जिस पे हमने रुकना है और हमें साकिन लिखा हुआ नजर आ रहा है, जैसे ये देखें, यहाँ जो ये जो है हमें कुरान मजीद में ऐसे ही साकिन के साथ मिलता है और ये आयत का एंड है, आखिर है, और हमें यहाँ रुकना है। तो हम क्या करेंगे, कुछ यहाँ से कुछ करना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम वैसे ही रुक जाएंगे। ठीक है, तो जब किसी साकिन हर्फ पर वक्फ करेंगे तो कोई तब्दीली नहीं होगी। देखते हैं, फ़अम्मल यतीम फला तक़हर, साकिन पढ़ दिया। वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिथ, वइज़न नुफूसु ज़ुव्विजत रब्बकुम, कोई भी इसमें तब्दीली नहीं हुई। ठीक है, कोई तब्दीली नहीं होगी, हम ऐसे ही उसको पढ़ देंगे। अब देखते हैं अलिफ मकसूरा। जब अलिफ मकसूरा पर वक्फ करेंगे तो भी कोई तब्दीली नहीं होगी, मद अलिफ की तरह पढ़ा जाएगा। अब देखिए इसको, अलिफ मकसूरा, इसको अलिफ मकसूरा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तो अलिफ मकसूरा अलिफ अलिफ की जैसी, तो यहाँ पर इसकी जो शक्ल है वो अलिफ से तो मिलती नहीं है। तो ये कहा, क्या कहा जा रहा है कि ये मकसूरा है, ये कसर बोलते हैं, टूटा हुआ टेढ़ा मेढ़ा अलिफ है। तो अलिफ अगर सीधा है, देखिए अलिफ अगर सीधा है तो टेढ़ा मेढ़ा कैसे होगा, ऐसे 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 ऐसे, है ना। अब ये क्या है, देखें, ये ऐसे है तो टेढ़ा हो गया ना। अब इसको सीधा करने के लिए क्या होगा, ये ऐसे सीधा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सीधा हो गया, अलिफ बन गया। ठीक है, अब इसके ये जो अलिफ मकसूरा है, आप देखेंगे इसके नीचे जो है दो नुक्ते नहीं है, देखिए दो नुक्ते नहीं, किसी में भी नहीं, इसलिए कि अलिफ पे तो दो नुक्ते होते नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। अलिफ अलिफ तो ऐसे हो, अलिफ जो होता है वो तो बगैर नुक्तों के होता है, ऐसे। तो यहाँ से आप याद रखिएगा, जो या जैसा आपको नजर आता है उसके नीचे दो नुक्ते नहीं होते, वो क्या है, अलिफ मकसूरा। ठीक है, और ये याद रख लें बस कि अलिफ के जैसे दो नुक्ते नहीं होते, वैसे अलिफ मकसूरा के भी नहीं होंगे। लेकिन अगर या है तो उसके नीचे आपको दोनों नुक्ते नजर आएंगे। ठीक है, आगे चले, थोड़ा सा इसकी जो है हम वो कर लेते हैं, तिलावत कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लैलि इज़ा यग़शा। देखिए यहाँ पर या, और उससे अलिफ मकसूरा है ना, लेकिन हमें या जैसा लग रहा है, और उससे पहले हमें क्या नजर आ रहा है, हमें खड़ा जबर नजर आ रहा है, यग़शा, वैसे ही पढ़ दिया हमने, कोई तब्दीली नहीं की। वन्नहारी इज़ा तजल्ला, सेम ऐसे ही पढ़ दिया। वमा खलक़ज़्ज़करा वल उन्सा इन्न सअयकुम लशत्ता फअम्मा मन अअता वत्तक़ा वसद्दक़ बिलहुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिलयुस्रा वअम्मा मन बखिल वस्तगना वकज़्ज़ब बिलहुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिलउस्रा वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा। तो ऐसे जैसा भी हमें नजर आता है, देखिए यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है ना, यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग है, लेकिन हमें पता है अब कि ये या नहीं है, ये अलिफ मकसूरा है।
ٹھیک ہے، تو آج کا لیسن تو بہت ہی زیادہ آسان تھا، کچھ ہم نے تبدیلی نہیں کرنی تھی، صرف ہم نے پہچان رکھنی ہے کہ ہمیں جب ایسے کسی حرف پہ رکنا ہے جو الف مکسورہ ہے، جو حروف المد ہے یعنی الف واو یا ساکن ہے، اور یا وہ اس کے اوپر ہمیں اس کا اصلی جو سکون ہے وہ نظر آ رہا ہے، تو کوئی بھی تبدیلی نہیں کی جائے گی، اس حرف پہ ہم ویسے ہی رک جائیں گے جیسا کہ وہ ہے، جو حرکت اس پہ ہے اسی طرح سے ہم رک جائیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا تجوید کا قاعدہ۔ مخارج کے حصے میں ہم مخرج اللسان کر رہے تھے، جو کہ ہمارا 5واں اور آخری مخرج ہے، اور لسان جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے جو ہے وہ 10 مخرج ہیں اور اس کے وہاں سے 18 حروف نکلتے ہیں۔ بہت دفعہ ماشاءاللہ ہم لوگوں نے بہت زیادہ اس کی ریویژن کی، اب ہم جو ہیں کیا کر رہے ہیں، اب ہم طرف اللسان کر رہے ہیں، اور طرف اللسان کا یہ جو پارٹ ہے اس میں بھی ہم نے کیا کر لیا تھا، اس میں ہم نے مخرج را کر لیا تھا، نون کا مخرج کر لیا تھا، اور طا دال تا کا مخرج بھی کر لیا تھا، اور اب جو ہم کر رہے ہیں وہ کون سا مخرج ہے، آج ہم شروع کریں گے صاد، زا اور سین کا مخرج، صاد، زا، زائی اور سین کا مخرج۔ تو اب ہمارے دیکھیں جو اس 3 جو ہمارے سیٹ ہیں ان میں سے 9 حروف نکلیں گے، پہلے 3 حروف ہم نے کر لیے، ایک مخرج ہو گیا، اب ہمارے پاس 2 مخرج اور 6 حروف باقی رہ گئے ہیں۔ آج ہم پریکٹس کریں گے مخرج صاد کی، طرف اللسان سے جو 3 حروف نکلتے ہیں ان کا مخرج ایک ہی ہے، اور ہم دیکھیں گے کیسے۔ تو مخرج الصاد، صاد جو ہے یہ دیکھیے، صاد، زائی یا زا اور سین، ان کا مخرج ایک ہی ہے، دیکھتے ہیں ہم۔ زبان کی نوک صاد کیسے ادا ہوتا ہے، زبان کی نوک کو ثنایا سفلا، یعنی ثنایا سفلا کس کو کہتے ہیں، جو نیچے کے سامنے کے 2 دانت ہیں، نیچے کے سامنے کے 2 دانت کے اندرونی حصے پر اس طرح رکھنا کہ ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہے، دیکھیے یہاں پر تھوڑا سا فاصلہ ہے نا، یہ دیکھیے، تو ان تینوں حروف کی آواز اوپر اور نیچے کے سامنے والے دانتوں کے درمیان سے باہر نکلتی ہے۔ جب ہم اپنی زبان کو ان 2 دانتوں کے پیچھے زیادہ رکھیں لیکن جھکاؤ جو ہوگا وہ نیچے کی طرف زیادہ ہوگا، اور پھر ان جو ہماری زبان اور دانت میں فاصلہ ہوگا، کیونکہ یہاں سے پھر ساؤنڈ نکلے گا، یہاں سے صاد کا ساؤنڈ جائے گا باہر۔ دیکھتے ہیں ہم آگے صاد کی مثالیں، فی صا 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 صا، فصالاً فصالاً، ولیتس تس، یہ تس نہیں ہے، تس سین نہیں ہے یہاں، ولیتس ولیتس وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي نَقُصُّ عَلَيْكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ۔ اب ساتھ میں جو ہم ادائیگی میں غلطیاں کر جاتے ہیں ان کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، جب صاد پہ کسرہ یعنی زیر ہوتی ہو تو اس کو سین پڑھنا اکثر جو ہے ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن کسرہ ہو نہ ہو، کیونکہ یہ صاد ہماری زبان میں استعمال
نظر تو آتا ہے ہمارے حروف تہجی میں، لیکن ہم اس کو عام زبان میں استعمال نہیں کرتے، تو اس لیے ہم صاد کو اکثر سین ہی پڑھتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ سین جو ہے وہ زبان نیچے رکھ کے پڑھا جاتا ہے، اور صاد جو ہے وہ جو ہے وہ بھاری ہیوی لیٹر ہے، اس میں زبان اوپر اٹھتی ہے۔ تو سین کیسے ہے؟ اس، اس، اور صاد کیسے ہے؟ اس، 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 ٹھیک ہے؟ الصراط المستقیم، الصرا، الصرا، یہ السرا نہیں ہے، السرا سین ہے، اس، اس، الصراط المستقیم۔ اور پھر کیا کرتے ہیں دوسری غلطی؟ اس کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں پہ زور دینا کہ سیٹی کی تیز آواز آئے، ایسا نہیں کرنا۔ وسل جو سیٹی کی جو صفت ہے وہ اس کے ساتھی جو ہیں دو حروف سین اور زائے، یہ ان کی صفت ہے، ٹھیک ہے؟ وہ صاد کی صفت وسل یا سیٹی نہیں ہے، تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ تو الذی یصلی النار، الذی یصلی النار، ایسے پڑھنا چاہیے۔ نمبر 3 غلطی کیا ہے؟ جب یہ باریک حرف کے ساتھ آئے تو اسے حرف سین کی طرح پڑھنا۔ اب یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ دیکھیں دس صاد، کیونکہ باریک حرف کے ساتھ موٹا پڑھنا یا موٹے کے ساتھ باریک پڑھنا یا دو موٹے حروف کو پڑھنا، جب یہ سب اس طرح کی جو سین ہوتے ہیں نا، سینیریو ہوتے ہیں، جو سچویشنز ہوتی ہیں، ان میں پرابلم آتی ہے۔ لیکن اس میں کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے دماغ سے بہت زیادہ جو ہے وہ ہوشیار اور الرٹ رہنا ہے کہ اب صاد سے پہلے تا ہے تو اس کو ہم نے تا کو موٹا نہیں پڑھنا، پر نہیں پڑھنا۔ کیسے کریں گے؟ غلطی کیسے ہوتی ہے؟ تس، 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 تا موٹا ہو جاتا ہے سین، اور صاد باریک ہو جاتا ہے۔ تس، 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 پڑھنا کیا چاہیے؟ موٹا صاد، اور باریک کیا ہے؟ تا۔ کیسے؟ تس، 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 نہ تس، اور تس بھی نہیں۔ تصلی نارا حامیہ، تصلی نارا حامیہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اور ہم نے جو ہے اس میں جو غلطیاں آج پڑھی اس کو ہم نے نہیں کرنا۔ سین کو جو ہے وہ صاد کو سین نہیں پڑھنا، سین کو صاد نہیں پڑھنا، سین میں سے سیٹی کی آواز نہیں آئے، اور صاد میں سے سیٹی کی آواز نہ آئے، سین میں سے سیٹی کی آواز آنی چاہیے، جو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ اور تب تک جو ہے آپ اس کی پریکٹس کیجئے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن، آج کا سبق نمبر 24 ختم ہوتا ہے، اور ہم نے جو ہے اس میں کوئی غلطی نہیں کرنی کہ سین کو صاد پڑھ دیا اور صاد کو سین نہیں پڑھنا۔ بہت دھیان سے ہم نے اپنے قرآن میں جو ہے وہ نشاندہی کرنی ہے اور اس کو کانشیسلی پڑھنا ہے تاکہ ہم سے یہ غلطیاں نہ ہوں۔ اور انشاءاللہ و تعالی باذن اللہ سبق نمبر 25 میں ہم اپنا اگلا قاعدہ نمبر 3 کریں گے، وقف الاول ابتدا میں۔ تب تک سعید کو اجازت دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔